अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलफलाह हय्या अलफलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन व अम्मा बिनिअमति रब्बिक
अपने रब की नेमत का इजहार करता रहे। Bismillahirrahmanirrahim. अल्लाह ताला की नेमतें दुनियावी भी हैं U prijevodu ovaj ajet kaže nastavite spominjati Allahove blagoslova. Huzur kaže Allahove blagoslovi su svjetovni i također duhovni. Svjetovni blagoslovi i blagodati dati su svim ljudima, svakome, bez razlike. Onima koji imaju odnos sa Allahom dželešanu, onima koji vjeruju u Allaha, oni smatraju Allaha dželešanu glavnim vrelom svih blagoslova. Oni izražavaju svoju zahvalnost na svjetovnim blagoslovima, dok to čini za sebe, u odnosu na sebe, u vezi sebe, ali također kažu i drugim ljudima da ovaj blagoslov potpuno i jedino je zbog Allahovih blagoslova. Međutim, osim ovih svjetovnih blagodati, kao što sam rekao, ima religijskih i duhovnih blagodati također. I muslimani, i istinski musliman, i u ovo doba najveći zaljubljenik časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ovo doba, njegov sluga, i Ahmedi muslimani koji smo mi. Ovo su ljudi, to su ljudi da kakve god Allahove blagodati dobiju, oni to spominju, tako da ovaj blagoslov i blagodati, Allahova naklonost, da to spomenu i da to izraze, je obaveza na Ahmedi muslimanu, na svakom Ahmedi muslimanu. I jedan način toga je da se postupa u skladu sa naredbama Allahovim i da tako potroši život u skladu s tim naredbama, a drugi je da treba da glasno govorite u svijetu i da proglasite u svijetu, da kažete ljudima, to jest da prenosite poruku u islamu, da prenosite ovu poruku i kažete im da ovaj blagoslov, ovo svjetlo koje je nama dato, dođite i također uzmite učešća u tome, budite učesnici u tom. I isto tako postanite blagoslovi, primaoci blagoslova Allahovih čineći tako. Jer ovo je Allahovo svjetlo. I ovdje je vaš spas, ovo je vaš spas. I ovo je spas cijelog čovječanstva. Ovo je ono što vama i ljudima u svijetu može dati spas, da mogu postići spas kroz to i skupa sa prenošenjem ove poruke. Vrata Allahovih blagoslova koja su otvorena, mali napor koji mi pokažemo, ogromni blagoslovi su vezani uz to, s tim i stvar da smo mi postali sredstvo da prenošemo Allahovu poruku ljudima, Allah dželešanu onda mnogostruko i mnogo više nego što su naša očekivanja daje blagoslove nam. Ovo je još jedan pokazatelj Allahove ljubavi i njegovih blagodati. Onda u tom slučaju mi treba da spomenemo o Allahovim blagodatima i treba da izrazimo svoju zahvalnost i to našu pažnju skreće na to da budemo zahvalni Allahu. Prema tome istinski vjernik treba s ciljem da postane neprestalno primaoc Allahovih blagoslova, treba da razumije ovaj predmet u cijelosti i duboko. U ovo doba kada Allah dželešanuhu u pokornosti časnom poslanik kad je običan sad bio poslan da prenese i raširi ovu poruku, onda ga je Allah blagoslovio posebnim naklonostima i dao mu određene znakove
koji kao svjetlo dana su bili pokazani i nastavljaju i neprestano se pokazuju, neprestano su manifestovani i mi smo svjedoci toga. Ove potpore i Allahova pomoć uz njega, oni su u skladu sa Allahovim obećanjima. Allah dželšanuhu mu je rekao, obećano mi se i unaprijed, ti ne možeš obuhvatiti moje blagodate, ti ne možeš ih sve shvatiti. Allah mu je rekao u objavi. U prijevodu ova objava kaže, ako počneš nabrajati ove blagodati, nećeš ih moći nabrajati, nemoguće da ih nabrojiš. Također je rečeno u objavi, u prijevodu, svi blagoslovi Allahovi neprestano spominje ih, nastavi spominjati. Zatim Mesih da li se nam kaže na jednom mjestu, ovaj ponizni sluga i ponizni rob pod Allahovim naredbom, spominjući ovu stvar, kako je rekao na ovoj objavi, da Allah dželešanu kroz svoju puku milost, Allah mi je dao samo zbog svoje milosti ogroman udio u tome i on me nije poslao praznih ruku, nije me odredio bez znakova. Svi ovi znakovi su meni dati koji su postali manifestovani i pokazani i nastavit će se pokazivati. Allah dželešanu dokle god ne utemelji svoju stvar potpuno i čvrsto, on će nastaviti pokazivati znakove. I on kaže sa skromnošću i poniznošću, ovo je preduvjet je da budemo pokorni Allahu i da obožavamo Allaha. Osoba mora postati Allahov rob, Allahov sluga i mora u njemu biti poniznosti i skromnosti. To je neophodno da kod te se budu ove odluke. I u skladu sa ovim naredbama prema ovoj objavi, ovoj naredbi, spominjanje Allahovih blagoslova također je imperativ kao naredba nama. Dakle, kad god je neki blagoslov Allahov prema nama se spusti, Allah nam pokaže da to spominjemo i da otkrijemo, mi uvijek to činimo u skladu sa Allahovim naredbama. I treba to da činimo. Međutim, sa krajnjom poniznošću i skromnošću, ne hvališući se o tome. Nedavno ja sam bio u posjeti u Americi i u Kanadi. Tamo su bili razni programi. Održani su i u njima su učestvovali i Ahmedi. Da Allah osposobni nas da prenesemo poruku Islama na najbolji način. I na tako ogromnoj skali se to dogodilo da čak zamisao o tome nismo mogli ni zamisliti o tome. Lokalni džemat je bilo organizator, oni nisu mogli čak ni očekivati sami takav nivo, takav stepen. Ovo je Allahov blagoslov, a ne rezultat nikakvog napora. I da to izrazimo, osobu čini još više zahvalnom Allahu. Prema tome, obzirom na to, ja ću nabrojati vam ove posjete danas. Kroz moju posjetu Americi i Kanadi, na zapadnoj obali zemalja, napravljeno je predstavljanje Ahmedijata na ovoj oblasti u zapadnoj obali. Ja nisam posjetio prije ove oblasti, nisam dolazio u posjetu prije ovim oblastima. U Americi, u Los Angelesu, ja sam otišao tamo. I u ovoj oblasti i u ovom gradu ja želim da ukratko spomenem, ja sam kratko spomenuo u jednoj hudbi u ovoj oblasti, da je to oblast gdje žive ljudi koji su porijeklom Španci, govore španski i kakav god posao je potreban od džemata da bude urađen tamo. Ja sam to već spomenuo ukratko. Kontakt sa nemuslimanima je napravljen i slika koja im je oslikana, ja želim to da spomenem ukratko. Ustad kaže, u jednom hotelu džemat je aranžirao prijem u kojem su ljudi iz raznih krugova i odgoja bili prisutni u velikom broju. Uprava je mislila da su ovo svjetovni ljudi i možda neće doći u velikom broju. Međutim, do zadnjeg dana
ljudi su nastavili da ih obavještavaju o njihovom dolasku i bila je obavijest da će još više doći, ljudi još više doći. I oni su mislili koliko će uopšte ljudi prisustvovati. Međutim, odgovor je bio tako dobar da je uprava bila malo zabrinuta i aranžman koji su napravili za sjedenje u toj sali, morali su da proširi taj aranžman, da metnu još više stolica i na kraju čak neki ljudi, oni ljudi koji su mislili da možda mogu da sa sobom povedu prijatelja, morali mi je biti oprošteno tog dana. To nisu bili obični ljudi, to je bio visoko obrazovani sloj društva i vrlo poznati u društvu ljudi. Na ovom programu ja sam spomenuo predmet u pogledu riječi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ja sam objasnio ovaj predmet u pogledu ovoga i spomenuo sam ljubav i naklonost časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema ljudima, prema ljudskom rodu. Ja sam to spomenuo, ja sam istakao neke aspekte njegovog plemenitog uzora u tom pogledu. I ja sam im rekao da je ovo islamsko učenje i da je ovaj primjer za nas uzor. Kako onda ljudi mogu postati muslimani, da ovo općenito osjećanje ljudi o ekstremizmu i terorizmu bude prisutno. Kako onda ti ljudi mogu biti muslimani? U svakom slučaju, u pogledu pozivajući se na ovo učenje, pozivajući se na plemeniti uzor časnog poslanika, to je ostavilo poseban dujam na sve prisutne ljude i svi su izrazili se da je ovo islamsko učenje i da u tom slučaju ono se mora raširiti i mora mu biti dato široki publicitet i svi ljudi trebaju saznati za to. Ovo nije bilo samo prividna eksplozija. Mnogi ljudi su meni došli uzor, kaže, izrazili su ista osjećanja ponovo i ponovo, stalno se izražava. Onda na MT oni su izrazili u svom intervju izrazili su iste poglede. Ja želim da vam predstavim neke od ovih komentara. 11. maja ovaj program je održan. Iz raznih životnih puteva ljudi su bili prisutni. Ukupan broj je bio 251 gost je bio prisutan. I kad im je rečeno, predstavljeno miroljubivo učenje islama u pogledu sklada i utemeljenju pravde, kad im je to učenje preneseno i rečeno im o tome, oni su, zaista im se to dopalo. I ovaj program, bilo je 5 članova sa američkog kongresa, zatim iz medija, visoka klasa ljudi, bilo je 14 predstavnika i visoko obrazovani članovi društva, bilo je ih oko 70 njih. Oni su bili službenici raznih, i zatim vojni službenici iz raznih službi. 37 profesora univerziteta su bili također prisutni i ljudi iz nevladinih organizacija također su bili tamo, oko 13 diplomata, zatim iz ljudi raznih profesija, oko 36 ili 37 je bilo takvih ljudi. 29 vođa raznih religija i slično tome, visoko obrazovani ljudi koji pripadaju slobodnim mislioцima, zatim predstavnici vojnih snaga. Dakle, ovo je bio dobar zbir ljudi kojima je prenesena poruka tog dana. Jedan učesnik je spomenuo i rekao: Barbara Gulber rekao je: vi ste mene i moju porodicu pozvali na prijem. Sa dubokim osjećajem zahvalnosti ja vam izražavam svoju zahvalnost. Ovaj program je stvorio promjenu i uzbuđenje u mom životu. Mi smo sreli sa takvom zajednicom koji su među nama, ali mi nismo bili upoznati s tim.
Nismo bili svjesni toga. इस तरह की है कि Onda jedna osoba je izrazila o svoje mišljenje i rekla, जिक्र करते हुए लिखते हैं कि जो उन्होंने अपनी तकरीर में नुक्ता नजर पेश किया है spominjući o meni, huzur kaže, ovaj čovjek je rekao, govor i tačke koje ste vi predstavili i vaš moto, ljubav svakome i mržnja nikome, i izrazuje vrlo otvoreno mišljenje o ljudi i rekao je, postoji jedan Bog i mi vjerujemo u sve što je rečeno, što je bazirano na istini. Ovo je bilo nešto što je bilo vrlo bitno za svjetske vođe da čuju, ovaj čovjek je rekao. Ovo učenje Islama sigurno je istinito i vrlo je briljantno i ljudi mogu uvidjeti da je ono svjetlo, da svijetli. Onda gradonačelnik grada, huzur kaže, je rekao u pogledu ove poruke, rekao je, vi ste omogućili priliku, pružili priliku koja se odnosila na posvajanje miroljubivih puteva i načina u društvu u kojem živimo, i rekao je država i crkva, odvojenost između njih. Ja volim ovaj koncept, postoji potreba da u svim ovim zemljama gdje su ljudi proganjani zbog različitih religija, treba im biti data zaštita i mi treba da postavimo temelje za svjetski mir. I ovaj svjetski mir. On je kršćanin i on je rekao, ova poruka tolerancije zapravo je moguća kroz istinsko učenje Islama. Naša mlađa generacija, mi možemo im dati priliku za takav mir u društvu kroz ovakvo učenje. I samo gledajući na zemlju gdje općenito ljudi prigovaraju Islamu, ovi ljudi cijene islamsko učenje. Jedan šerif koji je vrlo poznat u toj oblasti, on je rekao, o meni, huzur kaže, on je spomenuo da u toku njegove posjete Los Angelesu ljudi iz raznih religija, oko 500, on im je uručio poruku ljubavi i naklonosti kroz naš moto ljubav se svakome mržnja nikome. I bili su tu ljudi visokog položaja. On je rekao, Hazret Mirza Mesrur Ahmed je predstavio stvarno učenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ljubav svakome mržnja nikome. Ta tačka je bila istaknuta i u ime Džemata Ahmedija. Ovaj prijem koji je bio predstavljen u njegovu čast, on kaže, ovo je naš zajednički cilj da utemeljimo svjetski mir. Ova tačka, ova stvar, kao što sam rekao, o kojem je islamsko učenje i učenje časnog poslanika, jako je mnogo pogrešnih stvari spomenuto u ovoj zemlji. I ovo je zemlja gdje je ovo spomenuto ljudima i ovo je pohvaljeno zbog toga i niko nije mogao reći ništa drugačije od toga nego ovo. Da Allah dželešanu dadne mudro svim muslimanima da kroz svoje postupke utemelje ljepotu Islama, islamskog učenja. I prethodni neki, ne znam koji je visoki funkcioner Kalifornije, rekao je ova poruka mira i poruka uzajamne ljubavi i poštovanja nije bila izvanredna poruka. Mi smo bili stvoreni radi Allahove ljubavi i mi ljudi volimo Allaha i on pazi na nas, gleda na nas. Onda član kancila, ja mislim vijeća nekog, je rekao o meni, huzur kaže, rekao je da sam ja dao poruku mira i da sam rekao ljudima kako ljudi mogu biti okupljeni zajedno i kako da dovedemo do humanosti, da pobjedi humanosti i da se ljudi vole i da stvore mir i sklad. Ova poruka mira vrlo je bila impresivna za svakoga i svi su vrlo pažljivo slušali. I ova poruka imala eho u cijelom svijetu, odjek u cijelom svijetu i koju smo mi slušali u Los Angelesu danas, tako su rekli. I članovi Američkog kongresa, jedan član valjda, je rekao
Rana Rolf Baker rekao je, पैगाम आपने दिया तो हमारे जहनों में कबूल किया। ये मेरी आपसे पहली poruka koju ste vi dali, jednostavno naši umovi su je prihvatili. Ovo je moj prvi susret s vama, rekao je on huzuru i rekao je zatim, और अकली अप्रोच से बहुत मुतासर हूँ। u pogledu sadašnjeg stanja stvari, vaše znanje i vaša obaviještenost i vaš vaš zaključak o tome, ja sam pažljivo slušao i ono što ste vi rekli u sadašnjoj situaciji vrlo je blizu stvarnosti i vaš logičan i izražajan način jako su me se dojmili. I vaša poruka je jako privlačna i vrijedna je da se sluša. I onda za sve religije ovo je nešto što je prihvatljivo. Slično tome, u univerzitetu iz Kalifornije, Din, sad on je neki vođa na univerzitetu, ima neki visoki položaj. Rashid Marani je rekao, मेरे लिए इसमें शामिल होना बड़ा बाइस इज्जत था। u pitanju je dama, gospođa jedna, rekla je za mene je bila ogromna čast da učestvujem u ovom programu. Svrha ovog programa je bila da se promoviše mir i sklad. I onda ona kaže, poruka koju smo dobili na tom skupu od imama Džemata Ahmedija, da je duhovnost i idealizam, da je to kombinacija ovih dviju stvari, अमन और सलामती से भरने के लिए एक अहम दर्स है। koji je za ovaj svijet koji je pogođen raznim razlikama, vrlo je važna činjenica da utemeljimo mi, da imamo ovu poruku, da svaki od nas ima dužnost da promovišemo uzajamnu ljubav i naklonost. Šta drugo može biti učinjeno što bi bilo bolje od ovoga što nam je predstavljeno na ovom programu? Što daje tako dobru poruku, da koja data je tako dobra poruka i ovim možemo prevladati sve probleme s kojima se suočavamo u cijelom svijetu i cijelo čovječanstvo može biti miroljubivo. Iz Egipta neki kancelar je bio također prisutan. On kaže, ja sam slušao jako mnogo govora o globalnom miru. Ovakve prirode nikada nisam prije slušao i ova poruka je direktno odšla u moje srce. Ja sam jako impresioniran i sigurna sam da je ovo isto mišljenje dijeli svi prisutni. Ova poruka treba biti prenesena milionima ljudi i ja ću lično također je prenijeti. I onda on kaže, jedna gospođa kaže, ona je također profesor, ona kaže, radi utemeljenja svjetskog mira i ljubavi u čovječanstva, taj dio pogotovo me se jako dojmio. Džemat Ahmedija zapalila je tako svjetlo za čovječanstvo koje cijelo čovječanstvo danas treba. Jedna popularna muslimanska organizacija u Americi, Muslim Public Council, direktor ove organizacije kaže, učestvovanjem u ovom skupu kao musliman, ja sam osjećao toplinu i čestitam vam svima. I ovaj program koji je bio u subotu, ja sam bio uistinu osvježen i oživljen. I ona kaže, ovo izgleda dama, ovaj govor je bio vrlo riječit i bio sam vrlo zadovoljan. Huzur kaže da se on poziva na mene i kaže sve optužbe protiv Allahovog poslanika. On je se latio svih kritika i obratio se svim i dotakao se svih ovih kritika i odgovorio na prelijep način. I razni drugi govornici općenito oni se stide ovog predmeta i ne kažu nešto što je razumno. Međutim, on misleći na halifatul Mesiha, on je vrlo učeno i s argumentima on je pobio sve ove kritike i ogroman je broj ljudi bio i ljudi elita iz društva najvišeg položaja bili su tamo prisutni. I onda jedan gost je rekao, radi utemeljenja mira, u pogledu toga, ovakav govor ja nisam nikada prije čuo. Ovaj govor je direktno ušao u moje srce. I onda, nešto tako county. Šerif te oblasti kaže, ovo je potreba vremena ovakav govor. I slijedženjem toga mi možemo utemeljiti svjetski mir.
I jedan čovjek je bio direktor velike jedne kompanije, on kaže, इस्लामी तालीम ने बहुत मुतासर किया। ovo je bio vrlo dobar program u pogledu borbi. Ja sam jako bio impresioniran o islamskom učenju o borbi. फिर एक मुमताज डॉक्टर है वहाँ Ponašanje i stav da se utemelji sklad i sa nemuslimanima, to je bilo vrlo privlačno. Jedan nemusliman doktor rekao, ja ne znam mnogo o ovoj zajednici, međutim svaka riječ ovog predavanja, kad mislim o tome, ja uviđam da je to istinito i ispravno. Dakle, ove riječi da svijet idu ka trećem svjetskom ratu i ovo upozorenje treba biti dato svim svjetskim vođama. Onda jedan kršćanski svećenik Van Chel je rekao, ovaj govor je bio vrijedan hvale i osuđuje terorizam i vrlo otvoreno pred svim ljudima. Vi ste predstavili islamsko učenje islama pred svim prisutnima, pred svim ljudima. Onda još jedan gospodin Fred je rekao, slika religije koju ste vi predstavili, u pogledu toga moje razumijevanje je bilo vrlo oskudno i u pogledu religije riječi zapravo su oslikali moje razmišljanje, veličanstvena poruka, ljubav se ima mržnja nikome i prihvatiti to da postoji isti Bog za sve, da zaista ljudi imaju zajedničkog Boga. Ovo je zaista vrlo važno zajednički polazište i ovo vrlo važno za utemeljenje međusobnog mira. I također upozorenje o ratu. Svjetske vođe trebaju obratiti pažnju, posvetiti pažnju ovome, uzeti u obzir. Gradonačelnik jednog drugog grada je rekao, u pogledu džemata Ahmedija, ja nisam imao mnogo iskustva. Vaša poruka da se država i crkva budu odvojeni vrlo je važna. Mi imamo određene privilegije ovdje, ali ima mnogo ljudi koji su bili lišeni toga, kojima to oduzeti. I kaže, u svom cijelom životu, ja sam potrošio cijeli svoj život u učenju i ovom pogledu. I sada je meni osvanulo novo učenje islama, kako ovo učenje može biti od pomoći u širenju mira i sklada. Ja se slažem o ovome, da mir, ne možemo steći mir ukoliko ne otklonimo tiraniju. Ja vam izražavam zahvalnost i nadam se da s ciljem da napravimo ovaj svijet boljim mjestom za življenje u skladu sa vašim učenjem. Ja ću potrošiti svoj život u skladu s tim. Ako je ovo dojam nemuslimana, onda mi koji smo zaljubljenici časnog poslanika, koliko mnogo odgovornosti je onda na nama da treba da prenesemo ovu poruku ljudima i obličiti svoje živote u skladu s tim. Onda jedan kongresmen, član kongresa, Dana Laura Becker, on je republikanac, on je također bio tamo prisutan, on je iz Kalifornije. Općenito, on je imao anti-islamske mišljenje i jedan mjesec prije bio je napad u Bostonu, toku maratona. On je dao izjavu i rekao da islam promoviše ubijanje djece i postao je opasan. To je bio njegova poruka. I u pogledu Pakistana on je rekao, ono što treba da radi u svojim političkim stvarima i ove stvari treba da budu odvojene. U svakom slučaju, nakon slušanja mog govora, Huzur kaže, primjedbe koje je on dao su opažanja koje je rekao današnje predavanje, poslije slušanja današnjeg govora i predavanja, ja želim reći da je ovo glas našeg vlastitog srca i vaša poruka ljubavi i saosjećanja prema drugim ljudima jako je važna. I ovo će nas držati zajedno. Ovo je moj prvi susret s vama, rekao je za Halifatul Mesiha. I rekao, ja sam vrlo impresioniran njegovim logičnim i mudrim pristupom u pogledu sadašnjih pitanja i
svako može prihvatiti njegovo mišljenje, poruku džemata Ahmedija, i ovo je vrijedno slušanja i obraćanja pažnje na ovo. I ovo nam je udijeljeno sa krajnjom milošću. Jedan sekretar nekog udjenja u Americi, on je napisao pismo i njemu rekao je: ova posjeta Mirze Masroor Ahmeda Južnoj Americi, on je postigao svoj cilj, ostvario je cilj da širenjem plemenitosti, pobožnosti i ljubaznosti zasađeno je ovo sjeme u srcima ljudi. One će nastaviti mnogo godina da dobiju plodove toga. Dakle, ovaj dojam protiv islama, on je sada, ovaj čovjek je dao ovakvu izjavu da šta god je on ovdje spomenuo, on je zasadio, on je rekao da smo mi zasadili sjeme plemenito u srcima ljudi i on će mnogo godina ubirati plodove toga. Da poslije svojih ekstremnih pogleda protiv islama on je promijenio pa i ovako izjavio. I neko iz Kalifornije, neki isto visokog položaja čovjek je također spomenuo i rekao, sjedio je sa mnom, huzur kaže, nastavio da razgovaraju, pogledam ti, ja sam mu rekao kakav je svrha i ciljem ti, kako funkcioniše, kako idem ti, on je jako bio zainteresiran za to i onda je pitao za frekvenciju i rekao ja ću slušati to. U Los Angelesu dvije velike, sa velikim obrtajem novine, New York Times i nešto General. Oni su napravili intervju sa mnom, huzur kaže, i u tome u pogledu islama obavili smo razgovor i prvo pitanje je bilo kako vi možete raširiti ovu poruku islama i drugu poruku islama kad određeni muslimanski ekstremisti napravili ovakve postupke i terorističke postupke, kako možete vi promijeniti ovo osjećanje i mišljenje ljudi i poglede? U odgovoru na to huzur kaže, ja sam rekao, istinski islam je poruka mira. I značenje islama je mir i spokoj. I ovo je naše vjerovanje. Da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u skladu sa njegovim predskazanjem u periodu kasnijeg vremena obećani Mesaja je trebao doći. To je bilo njegovo predskazanje i mi vjerujemo da je on već došao. I ne samo muslimanima, nego cijelom svijetu. I mi treba da raširimo poruku islama širom svijeta. Islamsko učenje mira i sklada, mi treba da kažemo svima o tome. I zbog toga u ovo doba Hazreti Mirza Ghulam Hamid iz Kadijana on je došao i u skladu s ovim predskazanjima on je počeo širiti i širi i mi nastavljamo isto, to jest širenje islama u svijetu. I ja sam onda rekao, huzur kaže da u pogledu ratova rečeno je, ja sam spomenuo to u govoru i rekao sam ponovo i rekao im da muslimani nikada nisu započeli ratom, međutim kad su muslimani počeli da napada, vodili borbe, oni to je bilo u odbrani zato su bili napadnuti. Dakle, muslimani nisu počinjali nikakve ratove i vodili. Pošto nije bilo takvo rata koji su vodili u to vrijeme, dok nije bila prilika da se brane, tako ova vrsta džihada sabljom je zabranjena, da muslimani prvi počinju rat. I sve ove džihadi organizacije muslimana, šta god oni radi, to je pogrešno. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegove 4 halife, Hulafet Rašidin, njegove 4 halife koji su ga naslijedili, ništa nisu učinili protiv učenja islama. U pogledu Arapa, on je postavio pitanje, ovaj sagovornik, i rekao kao i koji pokreti su postoje i kako je stanje u arapskim zemljama. Ovaj intervju je uzet prije programa i ja sam im rekao u pogledu ove tačke, ove stvari, da arapske vlade koje su prisutne, koje su uklonjene ili nastojili da ih uklone, oni su potpomognuti od strane zapadnih sila. Sada u ovim pokretima u arapskom svijetu protivnici su pobunjenici,
Oni su ljudi koji zapadne zemlje podupiru. Kakav je motiv iza toga, kakvo je razmišljanje iza toga, to ljudi znaju. Oni to bolje znaju. Ja sam već spomenuo o tome. Međutim, po mom mišljenju izgleda da zapadne zemlje želje da kontrolišu arapske zemlje i ja sam dao primjer Egipta, kakva je vrsta zemlje to bila i šta se dogodilo tamo, šta se dogodilo u Libiji. I ja sam zahvalan da su oni spomenuli kao što sam ja i spomenuo. Obično ljudi štampe ne prenesu tačno kako je rečeno, međutim ovog puta su oni to ispravno prenijeli. Ja sam im također rekao da zapadne moći, ako žele da utemelje demokratiju, to treba da bude napravljeno s pravdom, pravedno. Demokratija, kako jeste, treba da bude utemeljena, koja je stvarna forma demokratije. Tako, to treba da bude utemeljeno, osnovano. Onda u pogledu Sirije, on je također spomenuo, ovaj sagovornik, i da ljudi tamo se bore i šta se tamo događa. Ja sam mu rekao, prvo je bio početak između Šija i Suni, sad su se pobunjenici pridružili i imaju svoje vlastite oprečnosti i kontradikcije. I sada lokalne politike i rat ne ostaje tako. Zapravo, sada je pitanje interesa zapadnih moći zapravo. I oba dvije ove strane nisu iskrene i zapadne zemlje pomažu oba dvije strane. Ja sam im rekao, sada je svijet globalno selo i na svakog utječe stanje drugog. Rusija pomaže Siriju, a druge zemlje također potpomažu pobunjenike. Dakle, njihov cilj je da se rat završi, oni nastoje da to učine. U svakom slučaju, ovaj sagovornik je spomenuo, također napravio dio u svom izvještaju i to je bilo izvješteno u novinama, novinskim izvještajima. Onda je rečeno, vaša poruka je poruka mira, zašto se to ne raširi u svijetu? Ja sam im rekao, naša poruka se širi i postepeno ljudi u svijeta je prihvataju. Sadašnja generacija, ako oni to ne prihvate, onda će sigurno buduća generacija prihvatiti ovu poruku. Mi neprestalno sa hrabrošću i jako snagom prenosimo ovu poruku. I ja sam im rekao, ako ne možemo pridobiti vaša srca, onda ćemo dobiti srca vaših potomaka, vaših budućih generacija. U pogledu prihvatanja religije, diskutovali smo o tome i ja sam im rekao da je svaka religija, svaka vjera bila od Boga i poslanici su došli i donijeli istinsko učenje. I mi vjerujemo u sve poslanike. Međutim, protokom vremena njihova učenja su se promijenila. Isto se dogodilo sa muslimanima. Uprkos činjenice da je časni Kur'an ostao nedirnut što se tiče riječi, međutim praksa u skladu sa Kur'anom je bila napuštena i oni su zaboravili u poruku. I zbog toga u ovo doba Hazreti Mesih Maud alejhi selam je poslan od Allaha dželle šanuhu. Onda, zbog događaja terorizma, spomenuti ovaj predmet, on je rekao, ljudi, Amerikanci imaju loše osjećaje o islamu i nije im drago, ne voli. Ja sam im rekao, mi radimo svoj posao i svoju dužnost, međutim mi treba vrijeme da uklonimo svoje pogrešno razumijevanje. Ja sam već spomenuo, ako ne ovu generaciju, onda sigurno buduće generacije će prihvatiti istinsku sliku islama koju mi prenosimo i propovijedamo. Oni će to prihvatiti. Općenito govoreći, ja sam im rekao da ljudi zapravo dosta im je religije. I istinito kršćanstvo je drugačije. Oni ne vjeruju u Boga, oni su ateisti.
रद्द अमल के तौर पर A doći će vrijeme, dolazi vrijeme, की तरफ वापस आएंगे और da kao reakcija ove situacije on će vjerovati u Boga i vratit će se religiji. I kada se oni vrate religiji, onda करने वाले हैं u to vrijeme mi smo ti ljudi, Ahmedi muslimani, koji ćemo ispuniti ovu prazninu u njihovim životima. U to vrijeme istinsko učenje Islama će oni saznati o tome. वॉल स्ट्रीट जर्नल है Ova novinarka je ovo zapisala i objavila je dobar članak. ज्यादा पढ़ा जाता है समझ जाता Ovo je jedan vrlo popularne novine i ima široki broj čitaoca i vrlo poznat u društvu. I izvan Amerike isto tako ima veliku cirkulaciju. Ovdje isto tako oni su postavili istu vrstu pitanja. है उन्होंने कहा मुझे Bila su neka zajednička običajna pitanja i ne bilo potrebe da se ovdje iznosi odgovor. Jedno pitanje je bilo zašto ste vi došli u Kaliforniju? Ja sam rekao, इस्लाम का पैगाम पहुंचाना cijeli svijet je naš i mi treba da idemo svuda. Inšallah ta'ala, mi ćemo prenijeti poruku. फिर इन लोगों I uz to naša zajednica je ovdje. Ja sam došao ovdje da ih sretnem. Huzur i rekao, हम भी सियासी लीडरों की तरह u umama ove ljudi uvijek je ideja prisutna da možda kao političke vođe mi smo kao oni मदद के लिए जाते हैं i kako ljudi idu da nešto mole iz Amerike i da prose i da dobiju neku pomoć, da sam i ja tako došao, oni imaju takav osjećaj i mišljenje. मैंने से कहा Tako rekao अपने लिए ना कुछ लेने आया i pitali su da sretnete sa političkim vođama šta želite da dobijete od njih. Ja sam rekao, Huzur kaže, ja nisam došao da išta od njih dobijem, niti ja, niti moja zajednica. Ja samo želim, jedino što želim je da ljudi, da svijet postane miroljubiv i da budu takvi programi kojima će biti poduzeti koraci što će biti povod za utemeljenje svjetskog mira i da cijeli svijet bude spašen od trećeg svjetskog rata. I ako se ovo stanje ne promijeni, onda je treći svjetski rat iza ugla. जो आजकल ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं इसके हवाले से भी उन्होंने बात की उसमें मैंने बताया कि मासूमों को कत्ल किया Onda ovi napadi koji su se dogodili, on se također pitali o tome. Ja sam rekao, ubijeni su nevini ljudi i zbog toga sve jača opozicija ovim zemljama तो ये नहीं है i oni se dižu protiv zapadnih zemalja. Učenje Islama nije tako da nevini ljudi trebaju biti ubijeni, da se ubijaju nevini ljudi. A vi ljudi također ubijate ove nevine ljude. बहरहाल I zbog toga se ljudi tome suprotstavljaju. U svakom slučaju, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल u Americi और शिकागो टाइम्स और दूसरे बहुत सारे अखबार थे इनके जरिए से ove novine Washington Times i još neki generali, nekoliko drugih novina, kroz ove novine प्रिंट मीडिया के जरिए से oni su dali široko objavljivanje, široko su objavili o tome. U nekom drugom sredstvu informisanom mediju 5,5 miliona ljudi su pročitali u poruku i online, vjerovatno preko interneta mediji. I oko 5 miliona ljudi je također pročitalo ovu poruku. रेडियो टीवी के जरिए से पैगाम पहुंचा Kroz online sistem 1,5 miliona preko radija i televizije. जो अल्लाह ताला ने चलाई Ovo se nije dogodilo kroz naš vlastiti napor, ovo je vjetar koji je Allah dželešanu započeo, pokrenuo da duva. Ovo je izraz ljubavi koji je Allah dželešanu pokazao अल्लाह ताला ने बताया तुम्हारी i naklonost. Ovo je jedan mali मैं izraz Allahov, da je on svemoćan. Allah je rekao, vi učinite malo, a ja ću onda napraviti aranžman. Sada je dužnost ovih džemata da treba da izvuku korist iz ovog i treba da nastoji da predstave prelijepo učenje Islama i poslije toga वहाँ भी Mesdžid Baitur Rahmanu u Vancouveru, otvorili smo džamiju tamo. काफी कवरेज दी है Nemuslimani su bili pozvani za ovu svrhu. Ovo je novine mediji dao dobre izvještaje o ovome tamo. I općenito, kolektivno, zajednički zapravo 12 miliona ljudi su primili poruku u Americi, u Kanadi, u pogledu džamije i raznih drugih govora, vijesti. One su
oko 5,5 miliona ljudi su primili poruku tamo. CBC, kao što mi imamo BBC, oni imaju tamo, to je nacionalni kanal, oni su dali, prenijeli vijest o džamiji, novosti o džamiji, i 100,000 ljudi su primili, čuli ovu poruku. I više od 2 miliona ljudi su primili poruku i 600,000 ljudi su također primili poruku kroz globalnu televiziju i radio Kanadi. Na francuskom ima i CBC. Od 400,000 ljudi su primili poruku kroz ovo čuli. Općenito govoriti, 8,5 miliona ljudi su u pogledu džami čuli poruku Islama Allahovom milošću. Bilo je raznih radio kanala koji su izvještavali ovome i kroz novine isto tako, preko novina. Poruka je stigla do ljudi. 11 novina su izvijestili ovome i 7,5 hiljada ljudi su prošli poruku i 1 milion ljudi su ukupno primili, prošli poruku na ovaj način. Čuli poruku Islama. U etničkom mediju oni imaju radio stanice i 600,000 ljudi su, čim se 600,000 ljudi ili 6,000 ljudi su primili poruku kroz tu, čuli poruku tamo u Kanadi. Ljudi koji su prijatelji Sika, jedan političar, on je ministar Alberta, on je rekao u Ženevi, ja sam trebao da napravim govor u Ženevu i tekst toga sam već predstavio, a to je u pogledu mira. Međutim, on je došao na otvaranje džamije i rekao je, kad je slušao moj govor, Huzur kaže, on je rekao, ja ću ponovo pregledati moj govor i uključit ću ove stvari koje ste vi spomenuli. Ja se u potpunosti slažem sa svim ovim stvarima koje ste vi rekli. Slično tome, jedan radio Šire Punjab, Govardhan Singh Sahib je rekao da ovu tačku gledišta ja ništa nisam našao da se ne bi složio s tim u govoru. Ja sam u govoru osjetio veliku hrabrost, srčanost. Jedan kršćanski iz Baptist crkve rekao je, jedna stvar koja se meni jako dopala je da kad vi otvarate džamiju, on se pozvao na moju tvrdnju, Huzur kaže na Huzurovu tvrdnju, i onda vi otvarate novo poglavlje u religijskoj slobodi. To dokazuje da Ahmedi nisu teroristi, da su oni voli čovječanstvo i da vrednuju odlike čovječanstva. BBC jedan žena izvještač, ona je spomenula, u pogledu mene Huzur kaže da sam ja odgovorio izvoječena i na pitanje šta god je ona tragala i tražila odgovore. I to već je bilo spomenuto to navečer na vijestima. Jedan novinar iz Indije rekao je, ja ću objaviti cijeli članak, cijeli govor u svojim novinama. Ovo je predivna poruka u tome. Jedan poslovni čovjek je rekao, danas ja sam saznao da mir nije samo u kršćanstvu, to je dio u svakoj religiji. I šta god sam danas naučio, ja ću poučavati svoju djecu. Jedan musliman iz Maroka je rekao, poruka mira koju vi promovišete, ja sam siguran kroz mediji, ovi pogledi mišljenja terorista, da ćete vi uspjeti raširiti naspram njih ovu poruku mira i ovo predavanje. Danas ja sam naučio mnoge stvari u islamu. Jedna osoba koja nije musliman, čovjek koji nije musliman, rekao je, ovo predavanje je bilo izuzetno duboko i preneseno je uživo, i on je rekao, razne stvari su stavljene zajedno i najvažnija stvar je bila, vi ste stavili zabrinutost obične osobe u vašu poruku, vaša poruka je bila vrlo jasna i bila je dalekovidnost u toj poruci, izrazila dalekovidnost.
Neko je rekao, vaša poruka je vrlo posebna poruka za sve ljude u svijetu. Kao što sam rekao, Huzur kaže, ovdje isto tako uloga medija je bila vrlo istaknuta u prenošenju poruke u Kalgariju. Oni su objavili moj intervju, isto tako drugi su učinili. I oko 8,5 miliona ljudi su čuli poruku na ovaj način. Dakle, ukupno ako pogledamo, skoro više od 20 miliona ljudi su tamo čuli poruku Islama i Ahmedijata. U pogledu stanovništva u Americi, ovo je više od 4% ili prema zapadnoj obali, možda 25 do 30% ljudi su čuli poruku, a prema procentu stanovništva u Kanadi skoro blizu 25% stanovništva su primali poruku. To nije bilo moguće na koji drugi način. Ovo je zaista samo Allahova milost i njegov blagoslov. Drugo pitanje koje je postavljeno u Kanadi je bilo da Islam je religija mira. Pokazuju to muslimani danas svojim postupcima danas. Na to sam ja rekao, Huzur kaže, ovo je sigurno učenje časnog Kur'ana i ako postoji neki vođa ili upravljač ili ljudi, ako to ne pokazuju, to je njihova greška, njihov propust. I ako ljudi ne ispunjavaju prava ljudima i koji tu urađuju muslimima, to je njihova dužnost. I zato je Allah dželešanu poslao obećanog Mesiju u doba da to ispravi. Onda, ponavljajući, postavljena ova tačka, spomenuta ova stvar, da događaji koji su se dogodili u Kanadi i Bostonu, u Americi i Londonu i sve ove stvari, one su zbog toga se dogodile što se ljudi udaljavaju od Allaha. Ovo nije islamsko učenje. Zapravo, se to dogodilo zato što se ljudi udaljili od Allaha, zato se stvar događaju. A da oni postupaju u skladu sa učenjem Islama, mir bi bio utemeljen. I pozivajući se na to, ja sam također im rekao da u Islamu ima nekih grupa u Islamu i događaj koji su dogodili u Britaniji. Ja sam to spomenuo da muslimanski kancil u Britaniji je velika organizacija muslimana, muslimansko vijeće. Oni su snažno to osudili i suprotstavili se time. Ovo je neislamsko mišljenje, neislamsko ponašanje, rekli su, i oni su izdali vrlo dobru izjavu i tvrdnju da to osuđuju, da su protiv toga. I slično tome, šta vi radite da zaustavite terorističke aktivnosti? Pitali su, ja sam rekao, mi stalno radimo na tome i s ciljem da utemeljimo mir u svijetu, u raznim zemljama. Mi također služimo ljudima i pomažemo ljudima u raznim zemljama da utemelje mir. Mi nemamo moći da bi uz pomoć te moći zaustavili. Međutim, mi nemamo nekakve druge moći, mi samo nastavljamo širiti miroljubivu poruku Islama i nastavit ćemo to činiti. I onda je rečeno da u džami je rečeno da neke džamije šire terorizam. Ja sam rekao, u pogledu drugih ja ne mogu ništa reći, ali što se tiče džamija Ahmedi muslimana, one uvijek šire samo poruku mira i mi neprestano radimo na tome. I zato u svrhu Allahovom milošću, općenito govoreći, u džematu Ahmedija broj kriminala je zanemariv, zapravo možemo reći da ne postoji. I ako postoji jedan izolovan primjer, onda džemat poduzima lično postupke protiv takvog pojedinca. I ova gospođa je ponavljala pitanje
izvještač BBC, ovo je bio 25 minuta intervju, ona je stalno se vraća na ovo pitanje, ona je nastojala da me zarobi na tom, da ja možda nešto kažem, da nešto suprotno učim islam. Na kraju sam joj ja rekao, vi pitate isto pitanje samo s drugačijeg ugla, međutim moj odgovor će biti isti. Na to se ona nasmijala i rekla, Ahmedi i muslimanima, on je, misleći na Huzura, on je razumio moju strategiju i rekao da ona želi nešto da od mene dobije, međutim on je neprestano govorio samo o islamskom učenju, šinu islamskog učenja. Onda je ona rekla, kako će se ova poruka proširiti? Ja sam je rekao, Huzur kaže da mi prenosimo poruku i mi ćemo nastaviti da je širimo. Iako Bog da inšala, mi nikada nećemo to napustiti i stati. Mi nikada to nećemo napustiti. Mislim, Avdali Salam je bio sam kad je iznio tvrdnju. Onda je on umro, kad je iznio tvrdnju da je poslan od Allah za tu završu. U tom momentu je bilo 500.000 ljudi. Poslije toga započeta institucija halifata i poslije 120 godina, kako je prošlo do sada, muslimani nam se također pridružuju, također kršćani i sljedbenici drugih religija pridružuju se našoj zajednici Allahovom milošću. Buduće generacije će to prihvatiti. I onda će istinska religija mira i mir biti utemeljen u svijetu. Allahovom milošću. U svakom slučaju, kao što sam rekao, u toku ove posjete, prema vrlo pažljivoj ideji, više od 20 miliona ljudi su primili poruku Islama Ahmedijata. Ili bar toliko ljudi je stigla poruka. Ova poruka. Tako velikom broju prenijete u poruku i onda odgovor ljudi i glas koji je podignut u prilog Ahmedijata, u korist Ahmedijata u islamu, ovo ne bi bilo moguće postići ljudskim naporima. Ovo je sve zbog Allahovih naklonosti. Ja sam spomenuo o jednom snu u Los Angelesu, tu sam ja možda sam spomenuo san Hazret Klifatul Mesiha drugog, da je on vidio ogromnu skupinu ljudi. Zapravo on je vidio golo polje i tamo su bili glasovi podignuti tamo. To je jedan aspekt toga koji je bio ispunjen. Dakle, ova pažnja ljudi i ovi komentari koji su oni dali, ovi razni ljudi, ovo daje dokaz da će se ovaj glas dizati iz ove oblasti i u prilog islama, ako Bog da inšala, oni će rasti vrlo snažno, ovi glasi u prilog islama, u potporu. Ovo je također bio veliki blagoslov i naklonost Allaha dželešanuhu da prije mjesec dana ja sam bio u Španiji, ja sam tamo otišao i predstavljen je Ahmedijat na visokoj skali. Nekada je to bila muslimanska Španija, sada je kršćanska i mi smo tamo predstavili islam i poslije jednog mjeseca ja sam otišao u dio Amerike gdje žive španski ljudi u ogromnom broju. Tamo su ogromne velike zajednice. Sada povedite brigu, naša je dužnost da vodimo brigu o ovom poslu u Španiji i među španskim ljudima na oba dvije strane, i na istoku i na zapadu. Ova poruka koja je prenesena ovim ljudima na oba ova mjesta, mi sada moramo nastaviti ovo. I ovi ljudi trebaju biti dovedeni pod zastavu islama u Americi, pogotovo, kao što sam rekao, tamo, u petak, u Los Angelesu, ja sam tamo spomenuo,
da ovi ljudi, Španci, tamo što su, porijeklom Španci, i rekao je nas je ovdje više nego u Španiji, 10 puta više nego u Španiji, posvete pažnju nama, obrate pažnju nas. A sveti muslima odali islam, radijallahu anhu zapravo, muslima od drugih halifa. I jedan je izjava njegova, da je on spomenuo i kaže značenje da će se sunce dizati iz zapada, Amerika također igra važnu ulogu u tome. I u pogledu aktivnosti u Americi on je rekao, pogotovo programi trebaju da budu napravljeni za podučavanje Americi i također dok prenosimo poruku ne smijemo zaboraviti svoj tarbija, svoj odgoj u svoj reformi i popravljanju i također nemojmo zaboraviti novo predušlje. Ovo samo može biti urađeno kada kroz svoje postupke budemo izražavali Allahove blagodati koji su na nama i slično tome u Kanadi. Kao što sam rekao, 1/4 stanovništva su primili, prenesena im je poruka Islama. Ovo je samo puka Allahova milost. Ovo također treba da budete, koristite na prenošenje poruke i da vodite brigu o tim ljudima. To treba biti urađeno kroz vaš vlastiti popravak i kroz širenje poruke i kroz izražavanje osjećaja zahvalnosti i također da postignete visoke standarde ibadeta. Ovo treba da postignete. Da Allah dželešanu oba dvije zajednice u Americi, u Kanadi i u ostatku svijeta osposobi da provode ovaj zadatak na lijep, na krasan način. Ovdje ja želim da spomenem da novo predstavljanje, putevi, načini koji su bili otvoreni i ja sam vidio da mladi i novo pridošli zapravo igraju važniju ulogu. Dakle, buduće generacije više nego ikada prije treba da nastojite da ispunite svoje dužnosti više nego ikada prije. Na oba ova mjesta ova dva sekretara koji su tamo na dužnosti i imaju članove tima svoga, oni rade vrlo naporno da imaju svoje kontakte. Oni su obavili vrlo dobar posao i otvoreni su novi putevi. Sada je ovo posao odjeljenja za odgoj i širenje poruke da nastave ovaj posao, da Allah dželešanu i blagoslovi i uvećaj u njihovoj skromnosti i poniznosti, da ne bude da nekim radom i činjenjem nešto da zaboravi svoje dužnosti i odgovornosti. Treba da u njima bude poniznost i skromnost. Ovo je neophodno, kao što obično se alejhi selam spomenuo, da Allah osposobi sve ove ljude da vode brigu o ovim stvarima. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى